Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-off ang active status sa Messenger. Una, pumunta ng Messenger. Tapos kapag nandito na kayo sa Messenger, makikita nyo yung 3 line doon sa left side. Pindutin nyo lang yung 3 line sa left side. Then, ayan, nandito na tayo. Makikita nyo yung setting sign sa right side naman. Sa upper, pindutin nyo lang. Then, kapag napindut nyo na, makikita nyo yung active status. Kita nyo naman na naka-on siya. Pindutin nyo lang yung active status. Then, ayan, nandito na tayo. Makikita nyo, yung active status natin naka-on. Kaya pindutin nyo lang yung blue. Ayan. Napindut na. Then, pwede nyo ditong for 1 hour, for 8 hours. At pwede nyo i-custom or until change it. Ayan,